oleh kutum panda oro সারা ত্রিপুরানি ধর্মনগর Ungnai yang sabung Joto dagani oro Ungnai manja painai Joto tahu buku maro saro sikile kalai Joto no tahu saling jorani paidaya hambai tai kolmu ya baru ini baru komulungo kini party indigenous peoples from Tripura konsepnya IPFT tai Tripura Purnobabe Tripura Indigenous People Regional Alliance by Thansa Kayoi KOKBOROK Mo Otonomal Kompandani Managana Sawapoti Kai Manja Paikya Kini Oro Boro Territorial Council BTC ने मानगनांग executive member TRIPURA लोकेशन मानगनांग रंजित बसुमतारी TRIPURA लोकेशन और मंजो फाइका किने ए राज्यों Joto Nislai Okra Chiini MLA Ketam Tay Mo Komulung Ba Edisi Bo Ketam Tiga Executive Member Tiga Dah Holder Tay Mada Paikya Chiini Joto Nislai Manager Ungnai Tripura ini bawa berada, bawa tahu Tripura ni bawa managing chairman, ini manja kerja, jadi parti ini, ekologi komite ini managing chairman, jadi managing general secretary, vice president rok, assistant general secretary rok, Joto MLA, Joto BSN chairman. Joto Village Committee में chairman कई member लोग के district committee ने जोतो आदम लोग division committee ने जोतो आदम लोग कई हाथर छापरी जोतो तीन समर्थक कई ने त्रिपुरा ने जोतो नेतृत्व कई सदस्य लोग किन्हीं वो कैसा किन्हीं Tripura wo जैसे movement जैसे आंदोलन आवो किन्हीं लाइफ वो कैसे कतार खाई कैसे लाइफ में बुलायो आवो क्या बता तब आवो उनका ये त्रिपुरा ने 19 दफा इंडिजिनस एवं ट्राइबल जनगोष्ठी बहुत हम तोना बगै बी जाति सत्तानो एवं कसरना बगै बी औषित तोना कहना बगै भारत वर्ष में संविधान जो अधिकार लिखा ये अधिकार नो एमं जो तुम्हारे आवनो मुक्त हम कहने बगै जे लगातार बगे ये उन्होंने हाय ये यूरोप जाने रोटे रखे आवनो एवं कुछ खाए एवं या फिर दोनों बगिनो तेरे मो तो भी स्टडी फरवरी ने एक जलाई बुमा
সারা ভারতবর্ষ কোনা কোনা জায়গা অঞ্চল কোথায় কোথায় কোথাও পূর্ণাঙ্গ রাজ্য প্রথমকা সংবিধানিক অধিকার ও অধিকার বড় কায়েম থাকা উত্তর পূর্ব অঞ্চল আসাম ত্রিপুরা অন্যান্য রাজ্য যারা total highway, total রাজ্য separate state, পূর্ণ স্টেট হোক নাইনেরও जों दाउखौ आवगाव सुगाखौ मायाखौ आबाद मावनो जों युगनिसिमनि जे ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম খাইदोंमोन এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম जों गुवाहाटीआव जों আগরতলাआव जों गुबुन जायगायाव दिल्लीआव बार बार जों आन्दोलन खायो भारतबर्षनि सरकार केंद्र सरकारनो सारा भारतबर्षनि जत मुलुगनि नागरिकनो जों सचेतन खायो जोङो जगाजग खायो इयुनाव बे बर'नि दाउखौ पूर्णांग जाति सत्ता सभाखौ যে সমস্ত জনগোষ্ঠী এখনো পূর্ণাঙ্গ জাতিসত্তায় উত্তীর্ণ হতে পারে নাই তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ জাতিসত্তায় উত্তরণ এবং তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়া থেকে সুরক্ষা এটাই মূল কথা রাজনীতি প্রাথমিকতা নয় কিন্তু প্রাথমিকতা জনগোষ্ঠী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম এবং পূর্ণাঙ্গ জাতিসত্তায় উত্তরণের সংগ্রাম তাই আমার ভাবিল যত তিনি KOKBOROK এবং তিনি আন্দোলন ঘোষণা খাই তিনি IPFC TRIPURA কাবুনি সিমে কেউ যুগধর আন্দোলন খাই ত্রিপুরা লেন এবার গ্রেটার ত্রিপুরা একই কম একটা রাঙে একটা পিঠ অন্য পিঠ আসতে পারে একই রাং একই আবো একটা পিঠ অন্য পিঠ খাতে বইতে খাতে একই তাহলে আবো কমকা যে যত বেশি ঐক্যবদ্ধ অঙ্গনো বেশি থানচা অঙ্গনো Asukno kini Choba kini Raknai kini TRIPURA kini Greater TRIPURA mana ni Ungnai. Aku KOKBOROK mau kino ये सरकार केंद्रीय सरकार राज्य सरकार এই দাবি দেওয়ানো পূরণ খাইনা বাগৈ বড় চাই তোমার নাম বড় আগ্রহ পূর্ণ নাম এই গত 11 বছর অনেক দাবি লাগে দিল্লি থাকা দিল্লি কেন্দ্রীয় সরকার এই দাবি সহমত পোষণ খাইয়া আবার বাগৈ এই দাবি কার্যকর খাইনা বাগৈ কাম কাম ফ্যাক্টর আবার বাগিব হাই পাওয়ার কমিটি থাকা দিল্লি সরকার এই হাই পাওয়ার কমিটি কামনি বাগৈ ত্রিপুরানি প্রায় জনগোষ্ঠী বি অবস্থা বাহায় বিনি আর্থ সামাজিক সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাস বাহায় আবার আন্দোলন নাই আবনি বাগৈ কাম কাম খাইতে আবার বাগিল আবার এই হাই পাওয়ার কমিটি আরো পর্যন্ত দমি রেকো তাকে খাইয়া আবার তুমি অনর্মা লোকসভা বিশ্বকে খাইয়ে কেন্দ্র সরকার অনুরোধ নাড়ব আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জানাই হাই পাওয়ার কমিটির রিপোর্ট অতি সত্বর প্রকাশ করে তার বাস্তবায়ন করা হোক সাথে সাথে সংবিধানের 125তম সংশোধন করার যে প্রক্রিয়া অর্থাৎ ষষ্ঠ তফসিল এলাকাকে আরো অধিক ক্ষমতা দেওয়ার জন্য যে বিল সংবিধান সংশোধন বিল সেই সংবিধান সংশোধন বিল আর কার্যবিলম্ব না করে আগামী পার্লামেন্টের অধিবেশনে
পাস করে আইনে পরিণত করার জন্য আমরা এই মহাসমাবেশকে কেন্দ্র সরকারের কাছে আহ্বান জানাই। এখন বকুলক Yung jadi soktawa kasanani Chiini Asukno rokok kanani Awan bagai nanggo ha Awan bagai nanggo tipualen Gada tipualen Awan logi nanggo tipualen kaya bagai Bini Joto nangmani sukoni Awan luar jumlah kanani Satu bukurok Yung diski kaya rok Yung nugo, ngok kasya total tanani, ngok kasya total tanani hakai, dalam tanani hakai, it nango, semen nango, rod nango, kawan nango, suri nango, apa jubor happy kace, ni ni total stop saman. Ekor bawa, pakai dong ya, ada dong kamera photo, ni Joto, jual macam tu, tin jual macam tu, kamera jual macam tu, bala jual macam tu. Kalau edisi no, kini jago tu mui thayoi, tipualen, bagrata tipualen tu nani, abo ino Joto material, jangan muni, abo super keren muni no, edisi kamota, tim thali kami tu mana go. Kalau Joto ka, edisi kotor muni, kaktum tausil balai. 1982 होते लेकिन पाचन हो गए और वो काउंसिल को तरफ का अब खत्म तौसील भाई हमन पड़े 1982 हो फर्स्ट तौसील चालू हुए हमन पड़े बार बार काउंसिल को तरफ का सब तरफ का आंचलिक पार्टी में चर्चा भी करें समस्त नीति निर्धारक जातीय पार्टी अरे Awal bagino dari sota untuk kaya bagai di sini polisi. Di sini tahun ini di kaya, kam kaya, kan baiklah mau kaya. Awak tim hari itu mana go? Otak sabi, sampai jauh kalau mana sabi tim hari itu. Awal bagino kaya edisi election tahun itu awak arbong sana niat buat cari kaya lokal Karena soal ini semua state election ni bagusom, edisi ni boro tadi busuk kali jom oleh rakyat orang kamar orang kaya, kamar orang kaya boleh yang lo, kian kam lomo, edisi ni lepas ni jauh tu program, campaign kotor, terus jom kaya, jom kaya semua ni cara ni, aku buat kaya, jom aku edisi ni election punya bodoh Ujar punya berto, yang jodoh aku buku masa, yang Thansa, Choba, KOKBOROK kaya, tapi jadi himbo, TRIPURA ni, oleh KOKBOROK, oleh edisi ni council, awak tu mereka tunggu umum, oh sebagai seperti ni, kami terus yang dia nak utang lagi, aku buku rock, tahu, dia edisi निर्वाचन अब तो एक ये मुझे कौन बोले तो वो ये मूल कौमुखा आगे त्रिपुरा ने 19 दफा जनगोष्ठी बिसातों सुरक्षा बरसातों सुरक्षा मांगने ये सुरक्षा करने वाले दाम है आये तो मेरे कौशल पर कोई ताप है जिनको इसके साथ सुरक्षा करना एवं आगामी जे और त्रिपुरा वो बिनी जे राष्ट्रपति देशों तो और परिवर्तन आज हो तो भाई का थांजांगुल और तो बोतोंगुल कई मुझे पॉलिटिकल पावर इन भाईमान आओ तो नहीं जो नासिकोट भाई तो नहीं हो आगामी ये इलेक्शन और इलेक्शनों जो ये पूरा होगा हो सकते हो जो शांतिपूर्ण वोटर की पद्धति है और इलेक्शन जो कपड़े बांधना और समाज जिन्हें और जो भाईना है वह पारा ये तो नहीं लेकिन समाजिया जो तो धनी वो और समाज ने कौनो पीढ़ों आने को और उनका किराए जो दोनों खुलबता हम